Samari Pano, Samari Pusu. ত্রিপুরা মঠা কাছে পার্টি সংখ্যা যত প্রায় 42টা আসন প্রার্থী বাসারিয়া মতো তারপর শাসক দল বা বিজেপি রক আইপিএফ বা বংনুন খাঙ্ক বইবা নুস মনিলে হ্যাঁ তারপর বিজেপি আইপিএফ খাইজংখো হাইজা জায়গা জায়গা কোন করিখা অবাই অবস্থা টঙ্কা থুপা থুপি কিছু মিশে মাসানায় তসনায় আবার বিজেপি খাইলাই নুরাইজং बर' साइमा ত্রিপুরা রাজ্যनि बर' अंखा रां फैसा करें मानो लेखाफोरा किसा कम मानो राजनीतिक सचेतन के भारतवर्ष नम्बर 1 खालायनो हासि भोट लाइफोरखौ गाहामखौ लायो नोंगरा दान्दालि चयतालि मिथ्या खालाय आरो टिकिमि आरो त्रिपुरा राज्यआव नों आबाय खालायगोन केन 5 बছर नासिंनाय 5 बছर पन थिगलायदों आज ताव फाइसा फैसा बसकांगा त्रिपुरा मठा इज कमिंग पावर ত্রিপুরা মঠা ফাইसिनाय अब तेकुनो ते सन्देह करी 100% अब कन्फिडेंट आङो फैसावा आसुकनो हामबाय दिया ताकनो हामबाय दिनै 7 तारिख फेब्रुवारि 2023 बसकां 16 तारिख फेब्रुवारि 2023 विधानसभा चंबायनो रुगै 19 एसटी सरिलाम एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सिनि आं खरकसा त्रिपुरा मठा पार्टीनि कैंडिडेट बरं आं साक बायथां सुबोध देबबर्मा बुबाग्रानि कक्नो तुयै बुबाग्रानि खरसे वारियर संगै आंगरो बासा फैकिया आंगरो सतर मोरा विलेज कमिटी व प्राय सब जागान थांका कि मुस्लिम थंखौ मणिपुर थंखौ त्रिपुरा संग थांका जत जागान 100% पॉजिटिव रेस्पॉन्स मांका आं बंगनो बेलाय हामै मारो बरक जरानो नासिं तंथु जाबो गुफुरु फाइ बुट मारो न होननाय कारण बरक साइमानखा 5 बोसोर बीजेपी जुमला एसुरेंस रुवई बरनो फल्स प्रतिश्रुति रुवई ना तिनी श्रमिक रो कुनो उपकार ना बेकार कुनो चाकरी सेफ साफ मांखा ना बुरा पुलिस कुनो सेफ साफ मांखा ना तिनी कर्मचारी रक मनि मानथाय सकते जे माना दं मानया सोलो थगाय ग्राम नि बिसुंगा हाबैने मेनि लामा गाहाम करै खिजाय गाहाम करै दैनिंदांनि गाहामनि कुनो सुबेबस्था करै हायरक नुकजाखा डेपुटी सीएम व खरकसा त्रिपुरा राज्य डेपुटी सीएम तथा ग्राम उन्नयन दफ्तर मंत्री व ग्राम उन्नयन दफ्तर खुद से कैबिनेट मंत्री के सामर खाइजली बरक खूब बरक खूब प्रकाश खाइया बहाय बरक बरक बुट दहरी बोल खाइया बरक वानसका बोल खाई जतन त्रिपुरा मठानि पार्टी आनो
subut de bor mono borok boat rui anaros tino boat rui kaplai khanya jotun sumai tangai jak borok ni bisingo kebo phano tai kumun dagao party boat nani ba tino boat nani borok kono wan sumung krika borok wan sumung clear borok phainai 16 tarik February 2023 anaros markho boat rui ano kaplai khanya ni borok sikam slogan rui lam subai tangai amoi bongno belai ani gono jabata butak sungang belai belai hamai marwa borok sa asol ni ne guni kana nai karon boat ni bazaro kangke boat ni election kangke main ka gono jabata si borok hamjai ke nung kichu khanya kare baksa baksa sungo nunga bai heavy leader bai nung bai ke patanya thangkani sungano heavy leader kun প্রশ্ন করি আমা ফান bai bulai jangnai ya জনগণ জানা হামজাগো বনস boat নাই জনগণ জানা সাজাগো বনস boat নাই তামনি bai সাজাংনি বড় ববাগরা লাস্ট ফাইট ni কবগৈ তংখা সিনি মানথাই সকরাই বছর বছর কাই তংখা সিনি বড় রাজনৈতিক অধিকার করে কোনো করে সিনি বড় থন থংজাগো মন মুক্তি রনানি রক্ষা কবচ সারবেলনি লামা ফুংনানি বাগে ববাগরা সুনা লগিরি যাবো নেতৃত্ব